शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे अर्थ संहार विश्वव्यापक श्रीमन श्री सत्यनारायण देवंकर प्रीत्यर्थे बोलारे मन प्रेमानंद कबार हरि हरि बोला जगत जननी शक्ति प्रदायिनी विद्या प्रदायिनी माँ भैया दायिनी शारदांक प्रीत्यर्थे मंगलांक प्रीत्यर्थे हेंगुलांक प्रीत्यर्थे ग्राम देवती प्रीत्यर्थे बोलारे मन प्रेमानंद कबार हरि हरि बोला तमर आबाल वृद्ध बनेता मोर मातृस्थानीय भग्नितानिया माँ भौणी मानकर तथा ग्रामवासी मानकर ग्रामर अनुष्ठान गढ़ी भक्त मानकर सत्य पीर नारायण मंगल विधान करंतुरे मन प्रेमानंदे कबार हरि हरि बोला बोलारे मन एक बार हरि हरि बोला
কর্তব্য পালন করা চামরে ধুলি লাগিଥିବ ଧୁଳି ଟିକେ ଝାଡ଼ିବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ମନ୍ଦିରା ଫିଟିବ ଭୋଗ ଲାଗି ହବ ଭୋଗତକ ତମମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇବ। ବାବୁରେ ସନ୍ତ ମତେ ଟିକେ ଆଟିକାଟାକୁ ଦୟା କରିକି ଦବ। ଆଟିକାଟା ନେଇ କଣ କରିବ ବାବୁରେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ବାଙ୍କ ଭାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋବର ପାଣି ମନ୍ଦାଏ ମୋ ପଛରେ ଫୋପାଡ଼ିବ। ଭାଷା କାହିଁକି ଭାଷା ହାରଉଛି? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତମେ ତ ମରିଯିବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇବା କଥା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନୁହଁରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ସେ କଥା। ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଦାଣ୍ଡ ହେଇକି କହୁଥିବ ତାର ଆଉ ଚେତା ନଥବ ରେ ଭାଇ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥବ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋବର ପାଣି ମନ୍ଦାଏ ମୋ ପଛରେ ଫୋପାଡ଼ିବ। উদা হেলু নিমাই
हरि भरोसा हरि भरोसा हरि भरोसा गुरु गोविंद गदाधर गदाधर तम बंश मालो जगदम्बा जगदम्बा धीरे धीरे गोरलम्बा गोरलम्बा घोर तोर बड़म्बा घोर तोर बड़म्बा যদি ডাকের নদীবু দেবে দুইটা ফুন্দা সেন্টার খনিলা বিবিধ ভারতী খবর পড়বে গৌরাঙ্গ চরণ রথ আগামী 24 ঘন্টা ভিতরে বর্ষা হইপারে নহইপারে দেখিবা
my 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 Hari 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 Jauh 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 gola 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 hey 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 बीतीला तो जामिनी मौलीला कामिनी बीतीला तो जामिनी किसका का नाम तो किसी नहीं जानी ये पोड़ची ना बिंदुची हेया आलू एटा कौन कहती एटा ओडिसी गाउची बा ଆମ ଘର ଓଡିଶୀ ନା ନାଇଁ ବାହାର ଓଡିଶୀ ନାଇଁ ଭିତର ଓଡିସି ଭିତର ଯାହାକୁ ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ ନେଇକୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେଇ ଓଡିଶୀ ତ ତାହେଲେ ମୋ ବାପା लो ସେଇ ଗଣ୍ଠିରୁ ପଡୁଛି ଗା गिरी सीखे अनाथ रे गिरी सीखे अनाथ रे गिरी सीखे अनाथ
শশী মাগে মেলা বিতিলা তো যামিনী মৌলিলা যামিনী বিতিলা তো যামিনী মৌলিলা যামিনী বিতিলা গিরি শিখে অনাথ রে গিরি শিখে অনাথ রে গিরি শিখে অনাথ রে গিরি শিখে অনাথ রে শশী মাগে মেলানি বিতিলা তো যামিনী মৌলিলা যামিনী বিতিলা তো যামিনী ও মলিন প্রদীপ শিখা অয়ন কাজল রেখা মলিন প্রদীপ শিখা মলিন প্রদীপ শিখা অয়ন কাজল রেখা মলিন প্রদীপ শিখা নয়নে নিরাঝরি সহিরে নিরাঝরি সহিরে মার সার হেলাণী বিতিলা তো যামিনী বিতিলা বুড়ে রাম যাই মহান বন্তি বাজাই বুড়ে রাম যাই মহান বুড়ে মহান বন্তি বাজাই বুড়ে জুড়ে দিবার রজনী জুড়ে দিবার রজনী রাধা চুরি মলানি বিতিলা তো যামিনী মৌলিলা যামিনী বিতিলা তো যামিনী ও গিরি শিখে অনাথ রে গিরি শিখে অনাথ রে গিরি শিখে অনাথ রে গিরি শিখে অনাথ রে রাধা ঝুরি মলানি বিতিলা তো যামিনী মৌলিলা যামিনী বিতিলা তো যামিনী ঝঙ্কটে তো সদা বাস মা সিংহ বাহিনী সার মম কণ্ঠে নিবাসায় মা বাক্য দেবী নমস্তুতে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে গণে নারায়ণে রুদ্রে বাবা অম্বিকে ভাস্করে তো ভিন্না ভিন্ন মন কর্তব্যম পঞ্চদেব নমস্তুতে
জয় নীলাদ্রি নায়ক হে কিম্পা হইল মৌন নীলাচলবাসী প্রভু ব্রহ্মরাশি হরি তুমে প্রভু জনার্দন কিম্পা হইল মৌন জয় নীলাদ্রি নায়ক হে কিম্পা হইল নীলাচলবাসী আহে ব্রহ্মরাশি নীলাচলবাসী আহে ব্রহ্মরাশি আহে প্রভু জনার্দন নবন্ধু নাম বহিছ আপন কান্দি কান্দি বিতে দিন প্রভু কান্দি কান্দি বিতে দিন প্রভু কান্দি কান্দি চলে রহি উপাসে মরই প্রভু হে একটি দিন বন্ধু পড় হইল মৌন জয় নীলাদ্রি নায়ক হে কৃপা হইল মৌন প্রভু কৃপা হইল সাবি কଳରେ মহু দধিরে জଳ করিয়া চমন প্রভু জল করিয়া চরণ প্রভু জল করিয়া হরিয়ঙ্গার সাগর তুষান মেটিলা তুষার বেন্টিলা অগাধ সাগর তুষান মেটিলা তুষার বেন্টিলা হেলি বুহিনি মান কৃপা হইল মৌন প্রভু কৃপা হইল তার গজ শুনিলা গেলা তাকু কৰিছ তাରଣ প্রভু তাকু কৰিছ তাରଣ প্রভু তাকু কৰিছ তাରଣ নাম তার গজ শুনিলা গেলা তাকু কৰিছ তাରଣ
ତାକୁ କରିଛ ତାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଜନମ ଲଭିଲି 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 କି ତାହା ଠାରୁ ହୀନ ପାହୋଇଲ ମଉନ ପ୍ରଭୁ ପାହୋଇଲ ମଉନ ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ହେ ପାହୋଇଲ ମଉନ ପ୍ରଭୁ ପାହୋଇଲ ମଉନ ଶରଣ ପନ୍ଦର ଆହେ ଚକ୍ରଧର ବଂଶୀଧର ତୁମ ନାମ ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀଧର ତୁମ ନାମ ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀଧର ତୁମ ନାମ ମୌନ ହୁଅ ବିମାନ ସଦା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ପ୍ରଭୁ ବିମାନ ସଦା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ପ୍ରଭୁ ହେ ନହୁଆ ବିମାନ ସଦା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ହୁଅ ବିମାନ ସଦା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ନହୁଆ ବିମାନ ସଦା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ତବ ପାଦରେ ଶରଣ ପାହୋଇଲ ମଉନ ପ୍ରଭୁ ପାହୋଇଲ ମଉନ ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ହେ ପାହୋଇଲ ମଉନ ପ୍ରଭୁ ପାହୋଇଲ ମଉନ ପ୍ରଭୁ ନିରାଚଳବାସୀ ଆହେ ମୋ ଭଳାସୀ ନୀଳାଚଳବାସୀ ଆୟ ପ୍ରଭୁରାସୀ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଜଳ ଦଉ ମନ ନିମ ଜ୍ୟୋତି ଜଳା ଦାଦୃଶଉ କଦମ୍ବ କୁସୁମ କାନ୍ତି ଶ୍ରୀଅବର ସମ୍ପ୍ରଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭାବିତ ହରିଧ୍ୱନି ଶିରତମ ଭୂତରେ ଏକୋପି ସମये ତ୍ରୟୋବିକ ଗୁଣେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳାମୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦରବାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ପୁରାଣର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା କାଳିଆକେରା ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋଗତା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗର କ୍ରମେ ଏ ସପ୍ତମ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଞ୍ଚଗା ଗ୍ରାମର ଅଧୀନା ଗାୟିକା ଝିନିରାଣୀ ରାଉତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରି ମା ବାଗବାଦିନୀ ଶାରଦା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ତଥା ଆଜି ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
महाशिवरात्रि जागर उपलक्ष्य पवित्र दरबार आयोजन करा जाइछि। बाबा नीलकंठेश्वर माँ गंगा बासाली पद पंकज अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करी सभा को मंडनी करी विद्यमान थिबा मोर नरनारायण स्वरूप साहित्य अनुरागी भगवत प्रेमी पुराण प्रेमी शास्त्रवित्ति सुधी संथ ममाराध्य मम पूज्य मम वंदन्य पितृकल्प सजन कदम्ब तथा मोर विदुषी वरेण्या माँ भूणी मानकर मध्यरु गुरु गुरुजन मानक विनम्र प्रणाम युवक भाई बंधु को शुभेच्छा एवं आजिर भविष्यतर 21 शताब्दीर मेरुदंड सम उज्ज्वल प्रदीप सदृश नवपल्लवित ही प्रस्फुटित ही उठुथिबा समस्त छोट छोट पिला मानक स्नेह आशीष सर्वप्रथमे मांगलिक कार्यक्रम प्रभुंकर पदारविंदरे भक्ति पुष्पांजलि स्वरूप द्विपद वंदना बाढ़ी पाला ऐतिह्य पालार परंपरा एवं पालार मौलिकता को आखिया करे रखी आपण मानकर बहुमूल्य समय को नष्ट न करी परंपरा विधेय धारा विवरणी को लक्ष्य करी आजिर दरबार मध्य बाढ़ी देइछि बापा किंचित मंगलाचरण श्लोक समय बड़ बलवान आ बहु बड़ मूल्यवान मध्य तेणु बाबुरे पाटितुंड न करी सुना पिला प्राय निज निजर स्थान अलंकृत करी बस ए पर्यंत तुम सुना पिला है रे बर्तमान तुमको सुना पिला कर दिले जे बहुत बस जे घर पड़ हवा कथा हो एत तुम भंगा बोलो बस दर्शक बंधु आपण मानक आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखा आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहुची नमस्कार।